Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, beberapa hari yang lepas saya terjumpa di Facebook sebuah video. Ini amat menarik untuk dibahas ya. Jadi dekat sini ada seorang perempuan muslim. Dia bertanya kepada Dokter Zakir Naik kalau suaminya itu non muslim. Kan banyak dekat Indonesia kalau tidak ada lakinya atau perempuannya itu non muslim, sedangkan sebaliknya salah satunya itu ada yang Islam. Kalau dekat Malaysia tidak boleh kan ya, karena udah ada aturannya. Kalau dekat sini sudah lumrah ya. Udah hal biasa. Udah biasa. Mungkin pernikahan sirih, Kut. Apa itu pernikahan sirih? Pernikahan sirih itu secara hukum belum resmi, akan tetapi secara agama resmi. Tapi mana boleh beda agama itu boleh menikah? Harus tidak boleh. Bukan satu orang, dua orang, udah banyak loh dekat Indonesia. Tapi selama ini saya belum pernah jumpa kalau ada orang Malaysia yang kawin dengan orang non muslim ya, beda agama, belum pernah jumpa. Adapun saya pernah jumpa itu orang non muslim masuk Islam itu sering, tapi jarang loh ke sana loh. Kalau dekat sini udah macam menjamur. Jadi ini cuplikannya, ada ceramah dari salah satu ulama besar yang sekarang tinggal dekat Malaysia, yaitu Dokter Zakir Naik. Dan yang saya amat salut ya, pemerintah Malaysia sangat melindungi beliau. Dokter Zakir Naik itu merasa aman dekat Malaysia. Oke, kita akan lihat videonya sebentar kawan ya. Nama saya Nanda, saya mahasiswa. Nama baptis saya Catherine. Dia dulu mantan orang sampai itu ya, non muslim. Sekarang ayah saya Islam, ibu saya Katolik. Nah, itu dia. Sama ini saya menganut surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Oh, agamamu, untuk agamaku. Cukup sebentar. My name is Nanda, and I was Christian. I am student. Tadi saya tengoknya awal-awal saja ya, Catholic, tidak sampai and selanjutnya. I believe and I practice the surah Al-Kafirun. Ya. Teruskan. Hal ini karena berdasarkan Al-Baqarah ayat 62. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka. Mengapa ayat yang lain ini kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62 itu? Lalu siapa? Ya, cukup. But then that is the verse of surah Al-Baqarah. Translate ya, 22. Karena Dr. Zakir Naik kan bahasa Inggris. Verse 62. Verse 62, and there's also that says Christian. Dia itu mantan Jews, orang itu non Muslim. They are non Muslim. They will be in the hell. Enggak, dia udah Islam kayaknya, itu udah pakai kerudung. Enggak, tadinya. No, Mengapa ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka itu kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62? Oh, dia meragukan. And this the expression that said that Christian and Jews that they will enter the hell, it contradicts with Al-Baqarah 62. Why? Lalu siapa yang dimaksud dalam Al-Baqarah 62 itu? And who is then in surah Al-Baqarah in 62? Nih, kita dengar ya jawaban dari Dr. Zakir Naik. If I understood the question correctly, that the Quran says that the Jews and Christians will be in hell, but Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 says that all those who believe in Allah and have faith, whether you are a Christian or a Jew or a Sabian, you will go to Jannah. So these two verses are contradicting. Before I answer this question, I find it very common in Indonesia. Ya lumrah. Memang mengakui Dr. Zakir Naik sendiri kok. Muslims are marrying non-Muslims. And di Malaysia belum pernah jumpa loh. Emang nggak boleh sih. And while traveling in this few days, I realized that Muslim parents willingly give their daughters to marry a non-Muslim. If a Muslim parent gives their daughter in marriage to a non-Muslim, most probably even you will be held responsible. Why do the Muslim parents of Indonesia give their daughters and their sons in marriage to non-Muslims? Jadi ya, nanti orang tuanya kalau misalkan membiarkan anaknya ya masuk ke agama lain tanpa melarang, itu nanti pertanggungan jawabnya itu sangat besar loh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main.
Kita harus larang keras ya. Kalau misalkan si budak itu bandel atau misalkan degil, sudah dibagi tahu, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan, jangan diam saja, bahaya. Beda. Tapi kecuali kalau ini ikut Islam baru. Dia misalkan si anaknya itu Islam, si cowok, terus istrinya itu Kristen, masuk Islam, nggak apa-apa. Iya. Tapi kita jangan masuk ke agama dia. Tapi kebanyakan Indonesia, bahkan artis-artis, aktor kebanyakan contohnya tidak perlu sebutin ya. Jadi ada salah satu artis, bapaknya kalau nggak ibunya itu salah satunya non Islam. Tapi anaknya itu disuruh memilih kadang-kadang mau ikut siapa kehendak anaknya. Kalau saya sebagai orang tua, tapi saya nggak mungkin juga ya nikah sama orang non Muslim ya. Saya cari orang yang ibaratnya satu akidah, satu agama. Kalaupun saya jumpa nanti perempuan non Islam ya, saya masukkan Islam dulu. How are you doing it? Allah clearly states in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry mushrikah until she believes. A believing woman is far better than a mushrikah, even if she allows you. That means you do not marry a mushrik girl until she believes. A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah, even if she allows you. She may be the Queen of England, she may be the most beautiful woman in the world, but if she's a non-Muslim, a Muslim woman who is a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? The verse continues, do not marry a mushrik, do not marry an unbelieving man until he believes. A believing man, a slave man, a servant who's a poor man is far superior than a non-Muslim, even if he allows you. He may be the most handsome man in the world. He may be the king of the world. But a man who has believed faith is far superior. I think the Indonesian parents don't read the Quran with understanding. In my country, India, if the children of a Muslim parent marry a non-Muslim, 99% they'll be thrown out of the family. Here, the parent is very happy. My daughter is marrying a Christian, my daughter is marrying a Hindu, my son is marrying a Hindu lady and he wants to become Hindu, and they laugh. What's happened to the Muslims of Indonesia? I want all the universities in Indonesia, in the Islamic studies, to make it a point that do not marry non-Muslim. I'm shocked. When we go to a minority Muslim country, they excommunicate the person. Jadi si Dr. Zakir Naik ini pergi ke suatu negara minoritas ya. Dia jumpa macam itu, akan tetapi anak yang ibaratnya dia musyrik ya, langsung dibuang dari keluarganya ya kan. Tapi di Indonesia yang mayoritas itu Islam, ada jumpa macam itu loh, tidak dibuang, tapi didiamkan. Karena dianggap biasa aja. Ya, biasa aja, lumrah. Dr. Zakir Naik sampai geram loh sama negara Indonesia. Kita diam saja, ini nggak boleh ini. Coba aja dokternya ke Indonesia ya gitu. Udah pernah. Oh udah Pernah ke Indonesia, dia pernah tinggal di Indonesia. Karena Dr. Zakir Naik ini inceran pemerintah India loh. Kalau sampai dia pulang ke India dibunuh. Oh. Oke, satu lagi The parent dishonor. Here. Di sini betul. Make it very clear that if you have an option between marrying a non-Muslim who may be the king of the world, who may be the most handsome man, who may be the most beautiful, who may be Richard Gere, anyone. He may be Bill Gates. But a Muslim man who's a servant, who may be the most ugliest man in the world, he is far superior because he has Iman. If you have Iman, you will go to Jannah. Yeah. I want to tell the Muslim men, do not marry non-Muslim women. She may be the most beautiful woman in the world, not Indonesia. She may be the most wealthiest woman in the world. She may be a queen. But if you have a mu'minah,
a believing woman, who may be the most ugliest woman in the world, who may be a slave woman, she is far superior because she will take you to Jannah. She is your muhsana. The Quran says your wife is a muhsana. Muhsana means fortress against the devil. If you marry a non-Muslim, they are a fortress of the devil, not against the devil. The sister is asking a question. That isn't the contradiction in the Quran. When Quran says in various places. For example, Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 72. لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, those who say that Jesus is son of Allah. That means the Quran says that the Christian and the Jews, they are kafir, they are mushrik, don't marry them. Here, in Surah Baqarah chapter 2, verse number 62, it says that as to those who believe in Allah and who believe in His revelation, whether they're Christian, whether they're Sabian, whether they're Jews, they will get the reward. This verse, sister, in context says, talking about when people come to the Prophet. If you read the tafsir of Ibn Kathir, it says that when the people came to the Prophet, those who were Christian, those who were Jews, those who were Sabian, that we did so many sins in the past. Can we yet go to Jannah? Then this verse was revealed. Irrespective whether you're a Jew or a Christian, if you believe in one Allah, and if you believe in His commandment, inshallah you'll go to Jannah. That means these people accepted Islam. Nowhere does the Quran say that if you remain on Christianity, you'll go to Jannah. If you remain as a Yahud, you'll go to Jannah. It's clear cut. It's your misunderstanding. The verse of Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 is talking about those people who were in the past Christians and Jews and Sabians, and now if they accept Islam, Allah says if you accept Islam, you will go to Jannah. Hope that answers the question. Kan katanya kalau orang non-muslim masuk ke Islam itu seperti bayi baru lahir. Iya, bayi baru lahir memang seperti itu. Tapi kan kepercayaan itu susah dirubah tuh. Beda halnya dengan pola pikir. Pola pikir bisa dirubah, cuman kalau keyakinan itu susah dirubah. Salah satu contohnya ya, kalau kita ya, misalkan disuruh pindah beda agama ya kan. Wah, kita kan mikirnya bukan 1000 kali, bahkan berjuta-juta kali ya kan. Karena kita meyakini Islam itu bukan baru-baru ini, dari kecil hingga dewasa macam ini loh. Balik lagi yang saya cakap tadi ya kan, kalau dekat Indonesia itu sudah lumrah, sudah biasa ya. Tapi yang herannya dari Kementerian Agama itu tidak ada melakukan tindakan apapun ya kan. Kalau dekat Malaysia kan, contohnya ya sajat ya kan, contohnya sajat aja ya kan. Sajat itu kan tengah diburu ya sama Jabatan Islam Selangor kalau tidak silap ya, diburu ya Kuandan ya. Kalau dekat sini Lucita Luna tidak diburu loh. Siapa? Lucita Luna. Temannya Lucita Luna di Malaysia ada namanya si Sajat, Nur Sajat. Kalau di Indonesia ada Lucita Luna. Kalau Nur Sajat yang paling keterlaluannya Nur Sajat itu ya umroh tapi pakaiannya perempuan. Sedangkan dia jenis kelaminnya itu lelaki aslinya ya kan. Tapi dia udah dioperasi. Awalnya ya ketika mau umroh tuh pakaiannya lelaki. Cuma udah nyampe di sana pakaian perempuan. Wah itu udah menyalahin aturan sih kan. Ya itulah kawan-kawan ya, di sini itu hal yang lumrah kalau misalkan lelaki atau perempuannya menikah tapi beda agama satu rumah, itu saya agak heran juga ya. Kok ada macam itu ya kan? Kalau di Indonesia sendiri nikah dengan orang non muslim udah hal biasa, hal yang wajar lah, lumrah di mana-mana juga. Ada yang ikut dari non muslim ke Islam, dari Islam ke non muslim, tapi kebanyakan orang tuanya tidak menentang itu sih, harusnya kan dijauhi. Agak juga seperti itu, ya, cuman anaknya itu durhaka kadang-kadang ya. Kadang-kadang misalkan sudah dilarang sama orang tuanya tidak berhubungan bertahun-tahun, tapi endingnya berhubungan lagi loh. Tapi anaknya tetap di agama lain. Tapi ada juga loh yang menikah tapi si cowoknya Islam, si ceweknya tuh udah banyak non Islam, tapi kan enggak, selama menikah mereka ngikutin kepercayaannya masing-masing. Nah, itu kan ada. Jadi suaminya hari raya dia ikut hari raya, tapi kalau istrinya lagi sembayangan dia sembayangan gitu, kan ada nih.
Memang iya, memang ada. Oh ya, saya juga pernah dengar ceramah dari Ustadz Zakir Naik. Jadi ada seorang perempuan ya, dia menikah dengan seorang lelaki non muslim. Lepas itu dia tanya ya kan, saya udah punya anak katanya ya kan. Lepas itu suami saya hingga sekarang masih non muslim. Apa jawabnya dari Ustadz Zakir Naik ya kan? Jawabnya ceraikan walaupun sudah ada anak. Nah itu tegas loh, harus mengkorbankan dunia, biarin ya, walaupun dia cinta sama suaminya ya kan, udah berapa tahun menikah, korbankan saja, pisah-pisah kan, kalau selama dia tidak ikut ajaran kita ya, agama kita, daripada berlarut-larut ya kan, satu rumah beda agama. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang tanya ke saya ya, banyak sekali, bang kenapa sih dekat Indonesia itu ada yang nikah beda agama itu diperbolehkan. Kalau dalam agama ya dekat sini tidak boleh, agama itu pasti melarang ya. Akan tetapi mungkin mereka menikahnya secara diam-diam kut ya, itu dia. Kalau misalkan dia pengadilan agamanya tidak boleh lah kan ya, kan dilihat dulu bukunya, itu ada buku-bukunya agama apa, tidak boleh macam itu. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video saya. Jaga silaturahmi Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hadis, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.